Yinarai assassini airport in my moja nananu shegu edigu on my. Good evening, Minia Melody. Mechia wan wati nyina ene enyumrei. Me baba kasa afa audio bia Minia penyini bi se me na me yekase ana se wono a wo Malaysia. One de me se me yetani na wono so de ne de nkombo na de papa. Aha de zene ya na yepe no. Minia wo Malaysia, nyame hyira wo pa. O kan say o free northern say de o sikire ye na wo nyina ye ade ba akon me fa hokọ Burkina me ye daga tini pia aha anti ye nyina ye abusia fo pepepe so we ya frafra ni kura ye be di agoro because daga te fo na frafra fo ye di agoro o kombo na ye de anyimbre mati audio ma ni ajiburuta me ba be kasa afa sa audio no ho asema wo ka nyina ye ndakure Trodo metina Libya na me fa ho de nhyase wọ́n sɛ Libya no Arabfoɔ no ma yɛ adwuma ɛyɛ a ɔmo maa no ɔmo atena Libya pɛn no saa asɛm a meka na ɔmo bɛba aba confirm sɛ wobɛhunu Araboni baa paa deɛ sɛ papa no ɛbɛkyerɛ wɔ adwuma koraa ne ne yere ne ne mmaayewa no gu abɔnten a ɔbɛka ɔmo nyinaa gu dan mu na wabɛkyerɛ wɔ adwuma anaa deɛ woyɛ wie no wasan bie ɔmo te sɛ apɔnkye ne nkɔkɔ no saa na yɛ ɔmo yɛ no Libya sem na meka nya Europe ha omo obi a watena Libya pen wate obehu de me pa akire Libya me se yi Arab fo no so obefo adwuma kofi ho oduru fie no se ne mama yuwa no omo so mutawo mama pa obehu no mo ebebere unya do no aka mu nyina gudan mu na fe de wakofa akire baabi te se obi a wia o ho de awura mu but ono fie wura ena de wokọ adan ya ompene ma onhu ne yira nim ne baba nim ebi obohu nipa nim wo ho ana bia nipa no ya brantie aha ne mam brantie ne obohu mo anim se wo ya baba yu apa wo ko school se wo tuntumini a wo de wo ko se wo de adwuma ma no hu ne baba na nim se de ka se masi enti me ye hwifi mo hwe ya ko hu se me pese me tia ade na mo yesa mo se o ko cha no na matias ye okay mo ko cha no de mate fine ena sa di mu na esa ko pie se kronosem nte kronosem Libya so no omo nim se special Ghana fo no omo mmokro no omo se Nigeria fo ne other country bi na ebokro no Burkina fo ne Ghana fo South America no tie fo mo fanche yen Burkina fo no enam se yi omo tedua no esoso wo wa aha ena Ghana for so de na ensoso wo ba omo de omo pad na nkasa onua me be kasa confirm asema o kan ye no one ane odie ne de ya ni je ne sere sam ko an ye ka ye ni obi atem na ekoba se Libya fo nyina aba be huni se wo ye Ghana ni dia no ma yes o maka ne se mie adenti na mie wo ya papa mie kire se wo ya papa no ne kire se omo ya other country no omo ya akoromfo but Ghana ni so no onya obaba pa dia and the on fa na ho ntia yes and akrepa enti Libya no saa din we no eda Ghana fo so ebesi nde Ghana ni pe ma ba so oba wia die pa die dabi on fa wa die saa na Libya fo no suban na etie ma tie nipa miensa nan ebinom a mo ye Libya fo saa na mo ka no nti Ghana ni ebefie ho a ade a wode besie no no ye ne baba yuwa ne yire wode ne besie unhu nanim aha but say ode sika na ana say bibia ana de ebeda anim ho aduane ana ade bia ye na hia na kroda bi ene de da anim ho because nim say Ghana ni onwi ade onya krofo nemom se ne baba ne ye mistake dia ene de ne ho ba kire no eno no kwata ho no ye Libya asem ye mra Europe sesi amino kasa mi wo Europe mi wo Italy ana nye Italy hanko na mate so matutu kwan bebere eya me gi holiday ya me kinchini kakra hu nte de normal city ya no onua Malaysia ho na wo kan ha kra na meka say ye west yes boga for ye beka ho ye beka mopa
mo ye bia so ndakore no ho ye beka de menu yan kan ye ndakore turo do me say Ghana for na mo ha no ebinim atotakulata ade asi Nigeria for ma aha mu me pese mbobodi ebinim asifie ade asi omo aha mu ebinim atotakulata asi safie na wo ka se wusi no binim asi no tam 3 ade ato Nigeria for ba bi aha mu ade ntira saa na musubanti ebinim pa ni gibwan ene de ye beka na kore enye omu nyina mo va ncheme na kore de o kan waka ye deze o kan o yi 100 simu a mi se 70 no ebinim asifie ato cars private cars e de ato Nigeria for ma you omo ha mu sumati bag nyina agu ho so ahunu Ghana ni oba o ye den a obakọ ane de ma confirm na kore pa hamati saa pepepe na tie wo ha na anya hanko a o try ko ba kuru ami ko so na me bombodi die man kwa ne de me nka ho asem so saa na tie because you are down for 4 almost te ho a saa pepepe me ko France me ko duriye no enye easy ne me ka say area Paris me ko Paris no ko kuru ni kura di ye France o ko duru ha no de te say Africa pepepe aha obenya obi asare akwatwa bi nsem bia eye Africans nsem bia duro de omu se ye hye na duro se de be ya o tatua mu be den ne nyina bi wo ho Italy ha me na wo kasa sesi ya kuro bi wo ha ye fra no Milano Milano no kwa ate se Ghana pepepe because ho no obenya wo duro wo fufuo ayo a wo ho ta wo ho bode bibia aduro no bi wo ho aduro na America na se de o gia na watima bo adwom na ye friend example de o moton no Ghana na ye bodaworo ni se mi yira fidin kuda po ni nyina bi wa ha yes na kura mi ko Germany mi ko duru ho no de bobo yes ana me be se no ko Spain ye west mi say babi ho pio baka se ho ni ye Ghana yes na die minua ka ye nyina na me confirm sa suban ba nye omu nyina enipa binom aye siro so mo pe bra bia den abo enti na ho na wo ka ne de Ghana fo ni binom so ye useless because when your scar anije sa pepepe ba nye omu nyina melody mono matie fo ne Ghana fo nyina nye sa boga fo nyina sa na motie dabi yes ebinom ya ni geburo so ene na ma amon fa sa we but edodo na no mu bi so de omo nyesa omo ye serious pa na me sa ka o kan se obi a wo ye tuntumni no obeware buruni wa ha waka aha sa pepepe na tie mi wa da fofo mo ye muro ye tuntumfo a ye nyina ye free area baako a omo ye Ghana fo binom ye Burkina fo binom ye adafofo mo free Congo ma ware ye nim de ekwa binom adwara gidwana ja omo yire no moma wan dwana enye ye sa bra pa obobo binu de di sa audio no kura wo kan ye ko me madika kan sa asem kura de da ene kura de me ka ho asem kase ma asem na wa ba confirm no buruni ba mi say na ono de me kirechire mu so o waska pa na ukọ ware no na anase o waska pa dia ande o so benye bi dia bafia ba besi hotel bi apart from no nasa na se mu nyina mu gi salary pa mu gi pay pa obua untimi ngahwe yi ofie eye fat ho de me ko ho na me ba sa de osi kasa investment na wo ka no me no wo ya adwin pepepe but nye se me no nya adwin me so eye madwin kire na me ka ade wo kan ye nyina na me no wo ya adwin pepepe bi nia ba eye madwin kire ne sen de me pese wo ti ase ne se enye obia wo abrichiri ha no omu nyina na wase omu nyina embesi yese de ensifie se de wo ye no no ne yie mu an obia benye de obeda ene de eye banka do banka abusia fie de obia besi back enye se ye nyina se te wo kasa ke ye nyina ye mra besi fie na ye fa ye investment no a se de be ya ye bo akokora kwa ye benye nye omu nyina de betima yesa ne me sa atwe wadwena CBB so ya ye not in a phone there only say you need problem
said they will see can call her mark as a honor and be hoya could as it dabi. But honor, a do Ghana Mran ye juma, but a mamma and it's be so no, a task a year jumo. The intina because ye not didn't know, a match mobatimasie. Asante mamu ho me say protobag we timi toma nipa nan nipa no me madam for bi so wo ho a enne a me no kase o court or court adan ya ya gene prot boga wa titin mo wi mo ato prot no ya sara ton prot no ma nipa foforo ante na me di masam ba wi ye me pesa wo tie ase ne ye mpanyifo no de se wo tie me video na me ta send na ma kase ye di ye ho ato wo mo so da bi omo might go ahead omo mhihye mrabi onua said you can say if you na wusi no ma ka se enye eye pa fie no nyame tumi nti said you can eba bas o life na kakra sento kakra womnie ma wo yire mfise nipa na baba betina mu nipa na baba han na busa se nipa na djuma be na wo ye me say bebere die wo kan abokafo bebere o mo Europe o ma ye bio so boson baso no na account no hwe ni efi say nkurusu na mutifie ho no ebinu ho mutis kakura mo de betua house rent no so ka o no boy ya okukuru fie ni si onye ize na ma dede ye nyina onye say me na me nkasa kwawo ansa na makasa na ma hu angeles ni nyina na ma hu babia problem na afiri enti sa me nkasa if you say you are burger for masi fia kase da rent ama for ebi o ha mo dika just burger ni free aburechiri ha kọ na wakotu no na wasan fa foforo atom foforo so wasan age no so no the same thing na aden adwuma ni oman no mu mpanyifo ne di abro omo sisa no mamu kakra se kana ya dia omo de omo fa ni nyina na omo make sure omo de mra na ye adwuma menu ya se de wokai kayeba paja o minus ho yes kayeba paja o minus ho enti makasa proof de wo ka ye no so no akwa yes nam sa ade ne sunti no akohwifo na mo so gu Europe ha mo pehwibra papa bia mbo no o mo so sware ya na afa de nipa na nya yes nipa na ayi yese adwei opanidu aforo dada na se baawu ene de dua na wo area ho nyina obaforo aye ben mabu adoi pedua foro pa omo etina bush no ma hu de America na adoi pedua foro pa na si baasa na wudia ene de hallelujah obafuru dua na ewo ho nyina akohwifo no bi wo mu a mo wo Europe ha bra o mo boss de wo kan sa na te on pa hwe nya onya ne sisi mu ko na wo kwa koyie na se o sante se bogani bi a wasi ne fie yi o ma rent ya okura sika bia nim because kuruso na mutimu nya adwuma na chiri say ne de kura de ne me nya hwenya na wa hu say obia bia company na danfo bia wa tiska pa nya titin mo wira bia adwuma bia obia nim say sa sika we odi agumndie sa sika na wa company ana adwuma na wodi na ne asisu ne de on ba form obati kina ye say ade na ba form na ne kohwie ne de obato oboawu nti na kakra waka o kana no ho de me no we adwene 100% eno so nkira se ma ye nya hwi because ye mpanyifo ne di yaboro ye so on se de wo kan abogafo a mo de no ma to kwan mu ofie no nye nipa kitwa o just a Jimmy fo so na mo pe o mo sisi mu so ayi a 77 o mo so ye so hunu ene o de be yes akura de a o de ware kuna na me de akura de kan fa so o so kakra because aye dey yare ya obese nsuo ma wano aye se ne se o si dan eje to obi ahan mu kaka so hunu ante na de wo ka no me ne wo ya adwene pa but ye mpanyifo ne de ye gya o ma kire de emwa if say dan na wo si no enipa ne baba betina mu busa ne se adwuma be na obeye ansa na watima tua wo ka boga wa kwotena burikira bobra se de wo kan bra wo bre no wa ma fie we asi so ne obi abayrant na ontimi tua ka je na obeye obetu na firi mu nyesa otu ni firi wo nim se wa wene wa boka me be kiro ba bia oboka no wa hu se afie no we betina ma ontimi tua na watu no we betina ma ontimi tua na watu no ebeduru baabi ebeye wa bufuo wa nton a ebe wa dwene se obetum omfa ma obi abio
wona wo yire na wabusiafo akora mo betina ma ho na wo so ahokyere be sha ase no aho na bo hu se ye mpanyifo boa wo ma boa ye no enti na kakra me ka akere wo se kasa ye kasa no se nam se ye nko a ye pe adidi ada na ya ne dia ka obi ankasa o ba kasa na ya na ye kasa ne general ye kasa se di ba ye se di ba Europe ha na mpanyifo no de no ma to akwan mu a ebo ahiafo no ka ye mpanyifo so de no ma bi beto akwan mu na abo ahiafo no so ho ya kasa mo be cheche ska maye ya kasa mo kura mo bra be maye obi adwuma mo de mo fam mara bia eye keke na mo fa to kwan mu na enipa ye gu akwan to wo mu no ye ntimi mu afie mazam ni abogafo bebere wo ha se ende kura na o my Ghana hia ono o mre o e come ndi no because ba bia wo gina no ba okasa ifi se na chinu enipa gu ho wo ti ase enti ye kasa ye ka ne general me brother ye general sam na ye kasa no kan ye general se be so me so a minimum busuafo no se kakra de o mabenye bi dia taduane ne mapa me ba bia tena but die o ye no emwaye fi se mo ye nipa tantie ne ye tieniye se mo ye nipa tan mo nyina mo ye aduafo tan na nipa tan ne mo nyina no obia niska na so obia ni adwuma papa ya na ba ko pe na woska mo ye ahiafo yes mo nyina mo ye ahiafo because busuani nyina no nipa tan me market ake ba ko tan no nipa ba ko pe de woska ono na problem na e wo no so entina me audio bi mu a me kasa se so obi nyeska trase we make akire obi so kwan na ono so aba ye te se wo se je bi adaachi ono be boa wo fa ba bi yes mi se wo ye bogati ha na ofiefo no obia entimi kwamma wo na wo ye ni nyina wo ye hiani wa borekita because sika bi a wo bia no untimi save untimi ya hwe so ahunu enti me brother wasamne de elsere papa aha so saa na tie omusi dan eteto omo amayo ano aha mu ebinum atoka nyina de atum so mate bag nyina wom aha proto nyina mato bi de atoto ho but no nkyira se ye beti ada se de wo kan ya san to makoma so na wo se ye fo so se de wo fo so yi ba de ba akon be pese wo san hunu ni se enye ni pe nyina so na betima sifie se de wo sifie no na we so bie djuma wo ti ase e menua na we so ton paint na we so se no je de wo kan na we so abie ayi anyo road shop bi na we so ba beto de akọ aye de akosi fie enye se ye nyina ye ya face se ye ayi business ye ba ba ye na Africa na efie nko na ye ba ba si na ye amaye sika ye be ba akokora emwa ye na me kan unse wo kasa ye oji kwa awie ye ne kora ho kora na ya awie ba hu unse ye ne saa no a edan ni bebu na fetsi de price no ene edan bo aye denden na price na abafon ba wira fi edan ni bebu a what you say edan no ebe ba bebu aye fofofo na obia benye bia tena mu na unua agina yebedi ni ye ja tena dan no mu so nte de titie no ene na ma ye kasa no aha se ka ye nipa ba konkon ade a obia nkasa na me sa ka se bi ma me bie ho na tiefo ntimase me ka se ye no de na ho no de ya omu folo mra bi omu suru nyame kakra kire se ahemfo no nta nton asase no rof te sa sentiman mu ende be ka ne pen mo dwa amadwa me se ye no de na ho no mo nta nje te se ahemfo na mo wa ashanti mu area ho no me se proto ba ko ye ton ma nipa na nipa du na mo bo ho atwade emra bi anya adwuma because mo ko court wa ukotua bra je wo sika na ba wini minua we na ba boaye se wo se ye nsifie ende makoto prot na omo de me ko court omo se me sa betua bra man tua ye gya frɛ mi se minua ya aka na kore kwa wi sinto na ye ka na ebi ni we o ma me madika kira sama wo ka ye nyina me wo ye adwene 100% but ye me pese ehun se ye mpanyifo no ya aka se omo ma ye sika omo fa nhihye pa bi to ho ma ye ne na ye be gye o ma na si ho na mpanyifo na omo te parliament ho omo wasika anya ye sika na mo di ne funya mini ye so what asama ye ka na general the whole general asama na ye ka obi asam so wasika so niska so ye hiani
so wonya hiani so wonya nifrani so wonya nifrani so woti asam so wonti asam so wonya ba fine so wonya ba fine omo nyina asam na ye ka no saa no atie for some moti masie ana me brother no saa na ya aneti na ma attack ye mpanyifo no enye se yese omo be chicha sika maye na yen gya adwuma ne yen betre no wo de mo famra papa bi nto ho maye se de wu kan utiri na ye yi akoye bolga because hono asase ne gya ahefo no mo bu a mo suru nyame yen ton mienu wa wo se fie na wasi no obi eden obi afra wo se opesa wato wanko wiao ka ya shante maimu a saa fie na ohunu ne saa no ka ohene ne beton ni nyina de amani pa foforo okoka ni akasa de wa ya asi ho no ye ba balance proto na de na yi asoma si dia dada nanso mistake na aba obeyi waje so ba kwakot fie na ka wusi no se kana wo de ba toaso no ontimi nya nfa ntoaso bio because ye gira de no wani ebere asama mega bisa sem bia me baka bia me wo fat ba ho hia se ya pambra je meka obi ahunu sa na koso efie na wo se wo toaso no onya scan toaso efi se wo de ba twe maso efi se hwe ba bia wasi fie na ko dura a wo ba be boso ade ba chi no what to say ya ton ma front na you obi dia dada enso nte sa o una wudi kan toye nipa koro na ohunu se fie no ye fe no ko boko akoma nipa koro na wo ton asase ma wo no ohene na wo ton asase ma wo ko boko akoma sika bum titire die na wasana peska kakra die wo ye to ho no na oboko akotwa no awene na eno ko na wasa ye de ma wo na wajiska na ahye utiri na ayeye na akoye bolga ye area ho die ye suru nyame kakra na koro na ye di ato ye nte sa ahefo na omwo Ashanti region wa omu di awuno so what dey me pa akere no enti we na ye kase ye mpanyifo no omo fa mra nya adwuma no mo fa nhihye ye papa mra efi se emra na enye adwuma ni nyina no omo ndi so wa hu se opanyini bi ya kina tum dabi wa hu se obi agiska ya kina tum dabi enti ni nyina akoye brabo sama me se utiri na ayeye ana wakwata asase no wo bolga ho de omu suru nyame ma ka se ho nyefe ho ye bikurom ho wadi ho abie ba me de me ka no atiefo a mo firi sa area ho no mo bete mase ye area ho no de na fo ye suru nyame kakra din se ohine bi beton asase ama nipa mienu nipa nine nipa du din omu wom obi ba ba conference omu wom omo yesa ba nya omu nyina because bi no mo still na culture identity e bi ntino omu suru nyame seka ya santima mu na ko uye we ya papa we na wotamfo fra wo se saa ofie na wusi ma ni gi ho ton ma me ka wo se abra wo kan se da bi no ka wutirate efi se okwa akope asase no wura ho en koda na ton asase ma ho no akwa hu no no nwa ye kululu no ama sika no akwa print papers fo fra di ama no wani baba ho so no ugina court ana court so bokwa akotua brab wani baba ho so na jaja kan kire se de wa ya asiso no yetimi bubunu sisi na onfa ska na ma onkura no onya sisi ye na jaji na sisi no dadaada wani baba ho so no na sika na ye de ama wa bregu sika kakra wa se odi to afie ni so a odi akogina court because abre ho akwadim afeso wani baba ho so a saa de ne so no saa sika kakra na odi beto aso na ahye die omo wa ya gusu so a omo sa de ska bra wo so a kakra bi so na mo de abra che se ya kun ya bu abra wo so unia we hinfa na wase ye blame I caution me I put into you ye leaders no I was say omo tin hyehyɛ ye pa bi mra na omo fa mra nya adwuma na ye nyi mra so na ye suro nyame na ye build oman no kakra me kana we ma di ka ma ka se me no wo nya adwen me no wo ya adwen mo me kire wo level said ye ti anipa bebere ya na ye kasa no plan we na wo de ba ya ebinumu omunim nya me kasa minim ni nyina ana kohwi sama wo kana minim ebinumu wo ho ma confirm e trodo wo de mrofo awade ba mi se ne ye bobo me kura de madika kwandam dadadada wo ti ase kakra me ka ma dwenkire ma mi bie mu kakra de akire wo no efie na wusi no utiri na ye na ko ye tamale bolga no ha no musuru nyame se ya Ashanti area unua oba hwa oba bragu because we ni pol akomba minti mitudi efie na wasi aduru ba bi no onyeska wo sa de kokot ekwatwe manso ade
adan tin ye bresa adan so we say just here no we ni bi na ye kasa omo face the country mayen ya kasa omo face country omo be sisi da mayen da free port no kura say de wo kana we say omo nte so ya te ase ha no mo wi ase ka free ba mo fa mra nya adwuma mo fa numa bi mra form na mo wa ye na kwantufo na yentimi ba ye bibi minua saa na tie efie na wusi ne ntina me de ye mfa to ho kire wo no nyame be ye wa don obesi awie ma bom me mom pa se saa mra na mom kakra me ka kire ma wa hunu ni se oman no se de ekwa we say ma o ka onko ade ama ye nkasa sorry wan kasa ma ye nkasa we say ma ye mfa ye ho nto omo ho so ye mfa omo ye ho nto omo so akofifo na de omo ho nto omo so ya obinom a omo nya akofifo ye mfa ye ho nto omo so na kakra mpese me bie ma wo hunu se fie nyame ya don ba wie wo wie se nipa na baba ba rent atena mu me boa atichafo enye sa atichafo busan sa bosom so to asena ebinom anye wo mu katua katua no kra teacher ni ogi asom wo san wo yire ne ma we ye nhihye business man be na baba ba ji so no ye business wo de kwa ya nto obeda tua wo ka di e baba na se obetunu ana utunu a mponche na odi bagum dabi enye nipa foforo na wo san de ba ma mo ane no mo so about the same thing na ekoso a ebeduru ba bi je ne baba o ka bre we o bre Malaysia ne a je baba wa dwumu se ne me me yire nkwa na beti ne me ba obia me fa me dan rent ma obia kwa siasa na mudi kire me no muni bra me bra ye e wo Malaysia yes ana baba wa dwunu mu sa bre na boka ente we a wo ye no na wo kasa na aban so te nhihye papa bi aba na atima boa matima mufo na nye ba bia gina ya kase omon bia adwuma ma omo bamra no ye adwuma na mi bie company na angua no ma bagunu a obi benya adwuma ye na wono so dia ba rent ofie na wusi no enye se Europe ha ye wonyina ye nyina ye ba be fesi a build dan kwa dia gugana mi se proto no kura no okoto a wa hwe ni yi a obasa na pesca foforo dia koma so mi obi a wo proto 3 se wa ton mienu e de twima so e wo miensa ho ene kura nyame amboa no onwene proto na waton a wo de etwema so wo proto miensa no me kire omu onim jetia because ajejefo begibi brabo so begibi ebekobi me kan fat na akira wo ba ene kura no tire anye ye ne je ono no twe ho no o waska chen no a obetu aje onia we ebebo ama obi a wa so no fefire mu antime anya plan we se je wonya no no wa hunu plan no ye good sama sa akwa no watima to proto maako 5 said je be o hyase a oba hyase no wanwa said je wo ka ye bi school e bi ye hotel e bi so ye guest house so hunu sa na wo ye na den enne mi say o ton miensa a wo san de twi mi e wa ton mienu a wo san de twi miensa ho manso mienu na wa ton ye mi boss ka kire wo yemba hye onye sika kitwa wo because ba be ton no na ye krom no body o de twi manso ajeje for dibi a lawyer for dibi brabo fanko a wa hwe yi atere nso kura abesa ahwere no na nipa we onye den minua wa brabio onye den akofifo nde yenja o masam to o mo de o mo ho ba bia kura mo ho se libia kura me de yemfa to ho kira arab fo kura se Ghana fo Ghana ni opa fasikato onfa o ta se opa fa obi bia to onfa but o de o baba yo ato ho a o baba na woni ho enti libia fo omo suro se ye omo suro ye wo omo mama na ho enti o kwa kokko ye adwuma o bo hunu aka na mama nyina de agudan mu uwie no wasa bio mo te se mponche to da ye kwa u dan wa tie no mo nyina sana pie no mo hwe ye ti kwa ade achi ye ba ya krer no mo nyina kwa hye dan mo te se akura ye wie adwuma wo fie ho a obi antimi fie ye ba fie no ye ba ye wie adwuma na ye kwa hallelujah na fa de o mo pie hwe ye ti kwa te se ayi so hunu enti na minu ya kakra me ka na akofifo de yenja o masam to ho akofifo ne ye mpanyifo na omudi ye no na ne de bia mebo so because se o ma tima fa nhihye papa bia ma melody ubie finitation na enyina mimi kosi mi fia abufu enti se fie ne meeting bubu no abufu enti me betum because me ntimi mmira brekire ha mbesi fie awa betina na wotimi tua me kaposu me bia me twe ho manso hello
enti dia baba ne se me na me yire ne mabusuafo kwa na betina mo dan we kura metum kura makwa akotom abufuo nti wotum ahwan na aboka wo na waboka wotu ne so de obeba betina so saa na enya na foto a because okoton ayento odue de ko market ya yento de obeye bia na egiagu onye den minia onye den ngwatima tua wo dan rent ka kina ye kanini plan ne de wo beberetiri mu e plan buretiri fo afa no enye plan ketwa ba ne nyina kin na ya meka no o man hihye na ewo mu ne nya ekema hwa branche we ya wo sun mi se atom proto maako do boy den maako 5 wa ye na gene se Messi school Messi get house Messi ya friend say guest house Messi yi private school Messi hotels sa na wa ye na gene ene wa ton mienu edi gidi manso adan ya ahemfo ne di abrasa utiri na ye na ukonya proto ne bi wo ye na odene se ho me am kete ma tena sa area ni nyina menim study normal equal sio asia ho for the end odene se de ahemfo ne bi suru nyame onye sa ada aha oton ba kuma no aton ama ono omo ta fa mra nya adwuma aha ba shate ma mu de mu se mra na bravo so na ekọ because mra na ono ka mra na ba onni so efi se oya obekọ akoye fake no mo de wakọ mra na o de wakọ mo fa mra kwan so mo ko duru court a ono ade ba makululu sa mi se sa brantie na wo fro phone so se o fie ni desire o plan ye ne fe ton ma no ente sa dia hang man over man go ahead no ye bibia na mo ye nhihye ye no mi se u se no me boa ka de ba chi no na wo gina court o tiri na ye na ho no area ho no de eye nti na kakra mi ka kire mi nua wo ho no na kura no enye se obi atan ye mpanyifo no ba de omode o man no kono se ye bia ma mba obi abapre ya enye ye ande mi se woni kwana se wa aban mu a business papa bia ni ho obetima bie ande se ka ye ala bia business se wa tam se ka tutwure die na oni obi wa aban mu ye begu na ma na sa ni pe wonye ne fi se bia ye bravo nko enti na kakra me ka kire wono me nua no nya me hyira wanyimre me kiawo any melody adwuma yefo any melody atiefo nyina me kia obi bia na kwa bi se me audio no ya ewa onpese obetie enti me twa so ya na wa ba betie aha na kwa bi se ka se teni aboa oni de me ka na ho asa because ene de ye normal because Jimmy phone see na big one ye ka se de bia so se omu wo man de abi ntwa ende ye ntwa to enti na kakra me ka kire me nua wo Malaysia o plan ye good ba o kasa anasa wo ya die bia ya man nwene no nko a nwene ne general yan fa sirem no ye sirem no hon yento foto ho kira wo se sirem obi ya apwanche obi ye mpwanche minia obi ye mpwanche obi su ye nkokọ ana bi su ye nwan ana bi su ye nantwie ba ko fotimi ye ni nyina ba yo bebere ho a o muntimi ye ni nyina so what ya say ebinum so ye confirm adenti na onwe ye nsa because omu nyina ntimi ye adekora baako sa na brabo life na tie yenko afo mu se binum do tokwo ebinum do aburo ebinum do bayira ana binum do gende ebinum do mako ana binum so do nkatie adentira baako fo betima do ni nyina ba wo ya wo ye na keten onye sika bia wo because onye ahode obedo ni nyina enti obeyi baako aba na we ya do we ni we adentira ebise ni nyina ho hia enti sa wo ba na obeyi fie nko ase fie nko an ho hia nye se me no nya adwe ho hia se yenye ba bi da ba ibanka fo ye gu Europe na ma fo mo waska binum ati fie bebere gu ho mi se ebinum ko bua fo mo akotum o pe business foforo san ye o tiase o pe business foforo san ye enye ye nyina ye betima si hotel emwa se ye nyina si hotel a hwan so na bakwa adwuma no wa ba bantinam so hunu ente ye general sam na ye ka neti na ya na ye hiti no kanya sa sa benyame ye bi ye bebere adoma ya beduru ha anya hwe bosono so amanya kakra di amana mabusiafo ma ma di ato adwene nti adenti na me kasa ba plan no
obusiafo de ba ma o so stay na ho kire na o ho ba kire o mo nti ka o ma ne ye na ka wo de bibi ba ka ba so obusiafo so kora san so abantenfo abantenso so eno ne ye fra o man ba pa no general sam na ye ka na ye ne ye bufo ye nti no what akofifo na ye nja o mo life to ho saa na obinum sisimu aye o mo de ba binum ho a o mani da ho a o mo pebra bi abo so ho no nti bra awiase no saa na tie ye nyina ye gu ha ye ntimi fa ade ba ko si ani so emwa ye wo si fie no na me so ma ba bie anyon road store ka sie pa na bi mi ameka saa me wo Italy na me so ma ba bie bi no wa ba to me ho na wo di akosi na me ma fa adwuma ye fo no bi na mo no me na mo na ye adwuma na mo so ba rent wo dan na wo beto anyon road free mo ho kwasi ya no minia mele Malaysia wo tem wo tem ase clear wa ha aha ma wasama ne de me datu bibia ne de ma confirm me ba me bie mu kakra ma wahu na de bi fie na wusi no na me am yika se ne me so ma ba bie ma fo so ba bie anya rot shop kakaraka na me so ma fa adwuma yefo na omugum na wo so ba beto na me ho akwasi sa fie na wo ka no wo wie a na me ma adwuma yefo no binom se me de me ye boss aye de me wo fie a me tim but ebia me ntimi sit down mama adwuma yefo no nyina na me so ma adwuma yefo no bia den aba rent sa fie na wo ye den usi ye no nte bo so me so a me betua ma adwuma yefo no ka no mo so obde kakra brew so what ase na sa wo yo wadwun se fie na usi de kwa ma rent na so obi ti ono abetina na adwuma wo ye yentua ne ka wafa odi abufuo betunu ofa foforo so asa na baba miesa nan num no bra wo bre Malaysia we nda se de osi kasa mtimu se osisi mu nyina akro mpese obeyi ayana kora because ni abre na wo kai we nyina bra wa bre amafo gi umani wo de wo se dabi amafo da paso mo nan ye na bi no kora wo mprafo nan nunum wo sie wo se dabi osisi mu kora timi di bosome mienu bosome miesa onyi osisi mu wo se dabi fie we ntimi nya wo de amaka se de wo ye ne nya o me kire wa de ketwa bi na one day wa wie fie we no obi aba rent na ontua wo ka wafa wo betunu and the market count by Biansu, Cobetunu. Utuno for society, one day, no, Okraba Casa me phobia. Swan. Into Naka Cramecano. Casa Yacasenina, Yapasa mine 2 pounds. Yancasa, MP for no ministers for no or Mumbraba Maya Biani, the Omo be mayan. Sajumana Corana Muntimi Bia, Aquania Bebe, Wayana Yawakan to Womuno, Mumma be Biamra from Mayan. Na yitimi mra fie na yefa no gu akwan mu na make sure say mo de mra ba ye adwuma ahemfo na mo ton asase maye nipa 10 4 people timi to asase ba akon na omo gina court na boga me am abra minim se bosum we ketua me de kwatosoma de bag se de wo ka no se ye nya ska na omo nya na kakra no wo top rate no wi a sika somate bag ba akon sika anase anya rodo sika anase die o na tie sika na nya obakwa akwasa no sa sika na wo sa wo de kwa ya sa adwuma no obosan de akwa gina court menua na kure na ye ka na nie wo sa de akwa gina court na da ben na ma timi mo wire mo abre awowe mo top rot na ma sana fati awowe mo ade akwa gina court na ma sana wie na hwe kura abrot na abo me na masana ye na kakra sai ko tofofora aba nti ye mpanyifo ne di abro omo di abro omo ya widifo omo na ma o man ne kwaso anya omo nyina na ya akwachefo anya omo nyina ne ye akofifo a obugu Europe ha do obinu kura yi omo sisi mu ba adwen ne da ho ebinu kura de o ma ye popo se de wo kana de ma me ndato kura wo na sama kan de me confirm me nua nti na kakra me kan Malaysia ni nya kompon shirawo o bompa ma ye nyina aha o bompa ya anase wo ya ade be ya ade a wo ye na obi a ho atɔ no de wo ye mi se obi na baba rent na watinam na wontua wo ka wo nua wo be nden wo betunu because ka bra wo bra wo betunu wo dia bufu wo betunu wo tunu bia ho na aboka wo na wa boka because fie ni se obi antim bo so me so wo nya wi na emu se o ma ne ko so ye o mo te hihia pa bi ye na mi ameka se me so ma ba bie somante bag ma ba bie somante factory somante shop bi ho na wo beto na me ho kwasi fie adwuma ye somante factory na ma ba bie na se somante shop na ma ba bie me ton nye me ko na ba paja
me pagya ato ama afọ me fa adwuma ye fo ayi dan me fa nipa tere kora na mo ye adwuma ma me ne metua mo ka boso me ensa omo so be rent dan boso me so na ma tua mo ka na mo so di bia bra wo menua en na e ma ye ka se obia ho tọ no na se wonko a wonya na wunua nya ya onye skani e na me ka no se wo Europe ha na se wo Ghana na wa nye ska bebere na abusuan no mu no wontimi mma wani na ho enyi bi di enyi ba ko na ni da ho emwa no ema ono so ba yet se wo na wonko a wo se me ko a me pese me ko na embo me di say yes asoma ti na eba yes na omo boje me so a wo ya hiani ebi se bia na wa ye wa dwen se otiri ma odi onfi obi a na wo akoma te se ye no mu bi no mu akoma we di a wo ya hiani total because sad kana abashi one day because abusuan mu no eni nyina omu nyina ho na omu didi na mo wi ba ko na ni da form eboa no na ono so ye ono so aba ba ye te se wa se bibi be fi a mo kwa no mi no ente wiase o hontowa ana o plana de bia plan de na ma nya onko a plan ma obia se de bia obia ho bata no eno no ena ba ma ho atawo no enti na bible kan se nyakopon ka ye bom pa ya maya mompa ya maya hu ye mompa ya ma afoforo ye mompa ya ma ya tanfo ne adofo na adekodi a ye hwehwe no ye nsaba kan ase kira no ade bia wo ye bia no ye ma afoforo o plan se asundwe beba o man no mu no ebi kan na kakra me ka no me ma 100% me no ye agin 100% kakra pe na me de ka ho blen ye panyifo nyese ye se o mo ba ye bibia manye dabi omom si tenhihia papa to Europe ha no a ye wo no obi a wo Europe ha bia ba confirm say aban ni niska o eye citizen na ma aban ni ska aba me kasa no me se nne de me kasa dodo bat wan ka yawa Europe ha ye wo no me se aban ni niska eye citizen na ma aban ni ska bi se aban ni de tutuye bia to ho o ton ko bia obembe ki sure say eba kwaso emra ba ye adwuma na mum obetua tax yes oye bokanaza o pompe car tax e woni problem bibia ope bia na no ba kwaso ope loan kura ide ba mawo na mum obetua tax oye kuani a oni problem sika da band ye betima ma obusia ye betima ade bia ope bia de ye fo ye ba boa o wia na wa betua hey madam ma o wi na fi o betua tax including ya ye adwuma wo ha ye di bade wo ha nyina obi a wo ye adwuma Europe ha bia ba confirm say ye nya di contract to so say wom sika na wa hunu no contract mu no enya ne na wo ba gi na bosome ye betua ma wo pepe so mbati bi utua tax enti abani niska aya citizen ena ma abani nyaska ifise abani di ntutu ye pa eto hɔ a citizen no ability abani no aba yes to me kasa ye kasa nyina ne obi ankara we nmu kofi obeti ma bie bibia ma nti na asema ye kana no me chia obi bia tiefo melody unsanka me odi aboma me nua mbelehia ni me no ya adwen se me kasa wo ba bi na bia nje na nya wo da ma obumfu eye sa ya adwen kira ba wo hwe me kasa ye na me no ya 100% ba die wo se hunnie wi ase ba konfo dia ba konfo ne so nko a wo fie bebere ya na obi ani adwuma na omu nyina timu a omba da tua woka en na wasa odwine hu ana me dika ka kire otiri ye yie na wonya asase na wo ho se ya shanty area ho ba be mu se oba ne se ompra no mi se ompra sorry ya ndi me kama nya kama ka se oba de wo se wa block na nje na se ompra no oprawo ana wo se bra akra ho ba ye bibi ko ko ho aka wa bete wo nsamea se wotimi di saska we ekoto sa apply we wo akra ho ompra na o abloko no a ka wa bete wo dui ka sa bira wo kasei ka achina wo bekwa akogina court ka ye beje enso ye hono no mo dia mi se wotira yeyi yakopon chira wo nyansa de wo bi pa en de me kan dada aha but kasa ye bilima ban ni se ya kasa on fasika betu ye bottom ya kasa on bra bruchira betwa politic team fa yen koda bi ye say on ma no ma binya for man na ha ye won yes ye wa kwanya ye bitima wi abibi dia be ye kurom simple so on timi nye we ya ye ntimi mbeki
because ɛno na maka akyerɛ fie no de sɛ osi wobɛsi adwi nipa no bɛba abɛtina mu sɛ ɔmo yɛ adwuma hɔ ɔmo yɛ tikyafoɔ hɔ andɛtefoɔ deɛ adwuma na ɔmo yɛ sɛ kasa na ɔmo yɛ no biribi akɔ so wotɔn mako na wabɛhan dan no wode akɔ market yantua sɛ wɔdɔ baayerɛ wato baayerɛ lodo no kaa ma akɔ akraba hwii ni hɔ ɔbɛda tua wo dan ka wo so wabɔ ka wode abufuo bɛtu no wotu no 1 year na obi ntim a wabɔ ka nti na kakra me ka kyerɛ yɛtiefoɔ nyinaa no nti yɛba ha no yɛbɛkasa momma yɛkasa no yɛ general yɛka akona bia dia obia kwam de no yɛwɔ boga bi go ha obetuma ahwɛ na ho ahwɛ na busuafoɔ nyinaa no problem but asan ntimi nyɛ hwi bio ɛna so nyɛ on kyerɛ sɛ woyɛ ɔma papa ɔma ba papa no deɛ watu kwa abradi bibia bafi na atema so obia so ɛno na yɛpɛ sɛ yɛyɛ te sɛ mborɔfo no ma tu kwa abradi bibia ba na aso obia so including yɛn tuntumfoɔ yɛn ahɔhoɔ ɛne bi na yɛka no because ɔmo hyehyɛ yɛn no ɛda kwan mu bakɔɔ ɔban na Italy ban ya mene wɔ niska ɛyɛ yɛn citizen na yɛ ma ban niska ɔno de o protect hwɛ so kaka na aban bia saa da tie Ghana hɔ na wɔka no yɛ ɔmo ni kapre ɛyɛ citizen na yɛ ma ɔmo ska kakra so ɛde aba no ɔmo fa nya de pepe bia ma yɛ ɔmo fa mbra pepe bia so mba bibia yɛ brabo kɔ hwɛ asɛm wɔ America yɛ wɔ amenu adeɛ na ɔbɛka ma tema top prot ma kasa me badafo asɛm na America wa top prot baako num wa yɛ plan ni nyinaa kama because adwuma wo yɛ ne adwuma papa wa tema top prot baako num no ɔbɛhyɛ ase school owia na wasi hotel owia na wakwasi yi saa get house no owia na wakwa wahunu enne waton proto mienu e de twema so wo baako we kura no yenye hwe so ba wini se wan wini ya o sa akwa back wo onu anu kurom we nya breki ha sam na meka wo onu anu kurom sa court we ko no wan wini ya proto mienu sese ya abo no ho se ka abo no aka miesa ene so wan wini ya o sa ba ba ya adwuma foforo minua eba boa mrana nyɛ adwuma brabo nko a otiri yɛ yie ana wantie obawe sɛ ko si saa japaje we wɔ hɔ a ka wabete o saa bre we papa no frɛ wo sɛ ofie no a we yɛ plan no yɛ ne fɛ tawma no fɛ sɛ wa wo sɛ dabi ana wo san ka kyerɛ sɛ o de rent man no na o yɛ on complete bibia ma wo no ntina mu ana sɛ wo fa tete ka duru bre bi na baje o ane so wo sɛ ene so kora no wo san sɛ dabi ka de bɛ kyin na ka wo gyina court because onyenye saa wie na wa pene ya okohunu de oton asase ma wo no makoba de ye ayi ye friend say alam samna kora mba me buafo ba bia omo be ye asase no document no me famra hokora na me ho ntome ba bia omo ye asase no document no makoba saa office ho no anya office ketwa ya ban enso omo so saa ye kululu obetua sika wo ho no wakohunu asase no wura no mo nyina kɔ hɔ no ma bodedi dadada bia de ato ansa na wo ba na mebusa melody no matiefo nyina asase so no ɛyɛ na ɛwɔ code ɛwɔ document mienu ana ɛwɔ document mienu ana na ba sɛ na Africa konko ade yɛtimi to asase ma nipa maako du nipa maako num ɔmo koduru court wa obia so wa document minia melody ye me say asase no yeton a ɛwɔ document ya FFA ana ɛte sɛ aburu a udua na abokase ana ɛte sɛ nkɛte ya asase ɛte sɛ nkɛte ya ɛbɔbɔ document ya na ba sɛ na yɛtimi to asase baako ɛma nipa 9 nipa num ye koduru court wa ne nipa num nyina tima yi krata aba adan we ni na yɛka ho asama sɛ we no amfiri mu a ɛndeɛ yɛmpanyifo no yɛbɛdwiri o mu nyina ngu ɛnte saa menua yɛntim kɔ yɛnim ɛnde hwɛ bra wo brɛ wo fɔ so o plan nyina yɛ pɛpɛpɛ ba me mmɔmpa yɛ saa ma wo ɛbra wo bebre we nyina kɔ akɔduru saa fie no mu na wo yɛ wadwen sɛ bosum bia sei na mɛsɛ wɔsɛ menya na ɛmma no a watu o mu atu dan no mu no hɔra ba hu sɛ yɛmpanyifo no di aboro nyam hyira wo bibia baba melody wonsanka wo dia bɔ ma me kia wo no watiefo nyina yɛmpanyifo no wɔsɛ o mo sate bibi manya
ɛnte saa yɛbɛtry nso ɛmboa yɛn bye bye